زوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الحتيب المنبر فاستمعوا خبر يومئذ الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يومئذ الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يومئذ الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحسم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل العيد يوم أكل وشرب وحرم صومه لأن فيه إعراض أما دبة ذي الجلال وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah. Pada pagi hari ini dengan izin, kuasa serta kehendak Allah, kita semua bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini, yaitu dalam rangka melaksanakan daripada salat Id dengan berjamaah yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita semua Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala kepada kita, serta Engkau naungi ya Rabb kami dengan rahmat-Mu. Engkau berikan keampunan ya Rabb, dan juga Engkau ridhoi kepada kami semua di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, hampir sebulan lamanya kita telah melaksanakan tugas yang berat di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Tugas berat itu bukan karena kita tidak makan, bukan karena kita tidak minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tugas berat itu karena kita telah menahan daripada hawa nafsu kita, yang merupakan perjuangan jihad
yang paling besar di dalam hidup ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadul akbar wa jihadun nafs. Jihad, perjuangan yang paling besar adalah perjuangan melawan daripada hawa nafsu kita. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik dan diberkati umur kita serta kesehatan kita selama 1 bulan penuh. Kami ya Rabb bermohon dan berharap kepadamu, semoga Engkau berikan kepada kami semua hamba-hambamu yang Engkau berikan gelar dan berikan titel dengan gelar la'allakum tattaqun di sisimu. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya setelah sebulan kita mengekang daripada hawa nafsu kita, di pasca Ramadan ini bukan berarti kita bebas dari pengendalian hawa nafsu. Justru setelah Ramadan kita diuji oleh Allah sejauh mana daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mempertahankan daripada gelar takwa yang Allah berikan kepada kita. Setelah melalui ujian sebulan penuh di bulan yang penuh berkah ini, ternyata masih banyak lagi tugas-tugas lainnya yang menanti kita sebagai ujian di dalam hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setidaknya ada beberapa tugas, yaitu tugas kita umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah atau pasca Ramadan ini. Dan ada beberapa tugas tersebut yang telah menanti kepada kita untuk meneruskan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Apa itu tugas yang pertama? Yang pertama, kita dianjurkan untuk menjaga serta meningkatkan daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini bisa kita jadikan semacam alarm, sebagai pengingat bahwa kita ada di dunia ini, ada yang menciptakannya, ada yang melindungi kita, dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Kemudian tugas yang menanti kepada kita yang kedua adalah untuk senantiasa menjaga, memelihara daripada persaudaraan atau ukhuwah. Setelah kita saling memaafkan, melakukan halal bihalal, kita harus pelihara ukhuwah Islamiyah kita. Ada 3 ukhuwah yang harus kita jaga di dalam hidup ini sebagai tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sebangsa sesama orang Indonesia. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau insaniyah, persaudaraan sesama umat Islam, sesama umat manusia. Jika 3 ukhuwah ini sudah membekas di dalam diri kita, diri daripada seorang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca Ramadan ini, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bersaudara. Kita hidup tidak akan saling menganiaya, kita tidak akan saling mengecewakan,
kita tidak akan saling menghina, dan kita tidak akan saling meneror, dan tidak saling pula membunuh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tugas kita selaku umat Islam ketika Ramadan telah usai dan kita menjaga daripada ketakwaan kita kepada Allah yang Allah berikan gelar kepada kita la'allakum tattaqun, yaitu meningkatkan daripada ibadah dan amal soleh kita sampai di akhir hayat kita. Ibadah dan amal soleh harus dilakukan secara terus menerus, yaitu langgeng, yaitu dawam dalam keadaan istiqomah sampai kita meninggalkan daripada dunia yang fana ini. Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberikan contoh kepada kita bahwa amal soleh bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan untuk beramal soleh tidak mesti dengan biaya yang mahal, tidak mesti dengan usaha atau kerja keras, juga tidak mesti dengan waktu khusus. Di era modern dengan keterbukaan informasi ini, ternyata amal soleh sangat diperlukan dan bisa dilakukan dengan mudah, asal kita mau melakukan daripada amal soleh tersebut. Salah satu contoh amal soleh yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tersenyum kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita, kepada rekan kerja kita, atau bahkan kepada tamu yang belum kita kenal siapa dia. Karena dalam Islam hubungan sesama manusia sangat diperhatikan, yaitu hablum minan nas. Seseorang bisa disebut mulia, baik jika dia bersikap baik terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu ternyata senyum nilainya sama dengan bersedekah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhi sadaqatun. Senyum di hadapan daripada saudara-saudara kita adalah merupakan sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir yang terpenting dalam melakukan setiap amal kebaikan, amal soleh, janganlah kita lupa untuk senantiasa memohon, untuk senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melakukan daripada amal soleh dan amal kebaikan tersebut. Amal kebaikan dan amal soleh tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan lahir dan batin yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Adalah taufik. Taufik adalah suatu kekuatan yang lahir dan batin Allah berikan kepada kita. Kekuatan dorongan, kekuatan semangat yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam beramal. Karena tanpa taufik dari Allah, kita akan merasa malas di dalam melaksanakan ibadah, bahkan bisa merasa jenuh dan bosan di dalam beribadah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, yaitu dari Anas bin Malik, qala Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'mil? Yuwaffaqahu li'amali salih qabla al-mautihi. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghendaki, jika Allah menginginkan kepada hambanya menjadi hamba pilihan, menjadi hamba yang muttaqin, menjadi hamba yang best of the best di mata Allah, di sisi Allah. Ternyata kata Rasulullah, hamba itu dimanfaatkan oleh Allah. Faqalu, berkata para sahabat, kaifa yasta'mil ya Rasulullah? Seperti apa Allah itu memanfaatkan kepada hambanya sehingga hambanya itu menjadi hamba pilihannya, menjadi hamba yang terbaik di sisinya,
bahkan diberi gelar la'allakum tattaqun. Hamba tersebut, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan taufik oleh Allah, diberikan dorongan, diberikan motivator, yang diberikan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harapan di dalam hidup kita, di dalam melaksanakan daripada amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita. Tanpa ada taufik, maka insya Allah kita tidak ada apa-apanya hidup di muka bumi ini, karena semua adalah merupakan kekuasaan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah hamba-hambanya, hamba pilihan, hamba yang la'allakum tattaqun, yang diberikan oleh Allah taufik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberikan pula taufik itu pasca Ramadan, setelah Ramadan, bahkan qoblal mautihi, kata Rasulullah, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita diberikan oleh Allah yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بارك اللهم لنا بشهر رمضان، بارك اللهم لنا بشهر رمضان، بارك اللهم لنا بشهر رمضان. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب يسير علينا يا الله، يسير علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله، حاجاتنا يا رحمن، حاجاتنا يا رحيم إليك كثير وحاجتنا يا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة وببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.